کتشک دپان زرت زمین یہ سوری میون کتشک دپان زرت زمین یہ سوری میون یہند یہ گروس تم کتے نادان انسانو یہند یہ گروس تم کتے نادان انسانو واجب الاحترام انتظامیہ مسجد ہادہ ذمہ داران مسجد ہازہ امام مسجد ہادہ خطیب مسجد ہازہ محترم جاوید احمد سلفی حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران ابتدا سندر سری تعریف رب کائنات حق درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام فتح اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شامل حالست اشوینکن جمع اکس عظیم مشنس تحت عظیم کامی تحت عظیم اکس ریسپانسبلٹی تحت اشاق عظیم تمائناز درزگاہ کرم تعمیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن فضل سید اور یہ بن ثانی خطر ذخیر آخرت انشاءاللہ مسلمان نوجوان و بزرگوں استام چھے وار یہ چیز بنے مت خرچاون ول نہ کر جو معاف اگر کسی شرارت ہی کھسا نہ کر جو برداشت استام چھے وار یہ چیز خرچے مت اور خرچاون تہ چھ اور انسان چھو آئے دن یم چیز ضرورت لگن کائی چھ پنس کھن چنس پر خرچاون پلون پر خرچاون مکانس پر خرچاون دکانس پر خرچاون باقی معاملاتن اندر خرچاون اور اتھ چھمس اجر لکھن پروردگار یہ چھن امس رائے گا تو ضائع گژھن کی مگر اس پرسو اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس ونتا سو خرچاون یس خرچاون اس دنیائی طور تے لگ بکار اور یہ اس قبر اندر واتو اتل تے لگ بکار یہ اس محشر اندر واتو اتل لگ بکار یہ کس خرچاون اس تمو کر بیان اذا مات الانسان یہ انسان چھ یہ دنیا نیارن انقطع عنہ عملہ امس نش امسز عمل منقطع گژھن یعنی یتھے یہ دنیا چھ نیارن عملن ہند دفتر چھ بند گژھن ام پت ہیکن نماز پڑھت ون کی ام پت ہیکن ون یہ خرچائیت تے کی ام پت ہیکن یہ روز در حج عمرہ سوری مکلیو کیازِ یہ گو چپٹر بند امسز رجسٹری چھ بند یون کرن مگر ترے چیز دوپک اللہ ثلاث مگر ترے چیز چھ کنٹینیو امس سیت روزن امن عملن چھ امس ہوریر گوڈ کورک بیان صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کیا گو اگر کن شئی وقت آسی یہ گئی بند کر اگر کن شئی فائدہ لکن واتن یہ فائدہ گسن لکن واتن تشکت سمجھون اگر کن شئی شو رچرت خار یہ رچرت خار کاسن تشکت فکر ترن یل کلی شاید بات آب ترانس اترو سڑکی پیٹھے گاڑ تے گسن پکت ہیکن ات پڑتی وچھن چھ یل اوڑ وسن چھ لجن کنت آبچ حالت کیا چھ ہوتن اتن چھ گاڑ ہیکن پکت یوت بڑ علاقہ نہ از تامت یہ دو پان شہرائیت یوتس تام نہ گورنمنٹی حرکتس مزی اتن گژھِ دوب دور اس دوپک صدقہ جاریہ گو ژوٗرِمہِ دۄہ مٲرِو بوٚڑ داند بیٚیہِ نیوٗ 40 ساسن ژۄچہِ تہٕ مۄکلٲیِو فِکر کھیٚیہِ مےٚ ژوٚٹ بیٚیہِ کھیٚو مولوی صٲبو بتہٕ تہٕ درٛایہِ اگر اتن یہ امہِ نفرن ییٚمِس یہِ مول گُزریو موج گُزرے اگر أمۍ سیمنٹ بیگ 4 تُلے نا کٔژ بیگ سیمنٹ بیگ 4 بیٚیہِ تُلن روڈِ 100 فُٹ 200 فُٹ سیٚکٮ۪س 50 فُٹ پتہٕ ترٛاین اتن یہِ کرن سڑک ٹھیٖک ییٖتِس کالس رُکا پٲٹھۍ پکہان نا لُکن واتہِ ہا آرام ہُمِس گژھِ ہا درجاتن یہ ما چھُس بہٕ ونان یہ چھُ اسلام مگر یہ عقلا آیہِ نہٕ اَسہِ دوٚپ بتہٕ گوٚژھ آسُن بیٚیہِ ناٹہِ پھوٚل
ہمس گژھن درجاتن بلندی مے کیا تات ستن مے گوس پنس ناٹ پھلس روزن سیزر پتہ ہمس درجاتن بلندی گژھن یا پستی گژھن مے کیا تات ستن مے گوس چندس سیزرا اتو شخص دپن عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مے گزریو مول بہ کیا کر بہت دپان بہ کرہا تم سند خاطر کیم بہ کیا کر دپنس اے میانہ یار ساری کھت بہترین ونی دپان اہن حظ دپنس نیر کھن کن شے آب کیور کیا کھن آب کیور کھن کن شے یت لوگ تریش چن یتس کالس تس لوگ بنن تریش چن وول ہمس کیا کر اکھ گلاس چے لوک اکھ گلاس لوک لچھا چے ات تریش گلاس اکھ گلاس ات کیرس یہ گژھِ نہٕ بند خبر کتن ورین چھ چلان اکھ گلاس چھ چون ہمس چھ اکھ درجہ بلند اد ہو مکلیو کٹ تو یہ داند یہ ژوٹ مکلی امی دہ ژورمہ دہے ہچ مگر برابر توتس تام یتس کالس ات آب چھ کڑن کت سمجھ یوان صدقہ جاریہ سمجھو صدقہ جاریہ گو یم سۭتۍ لُکن فٲیدٕ چاہے سڑک تراوک یہ سڑکہ مرمت کرک یہ تریش کیور کھنک یہ واریاہ خبر یہ تیوت ون کی ون گامن اندر ون خاص من گژھان 2 کلومیٹر دور پتہ 2 کلومیٹر پہ واپس پیوان وسن تریش گلاس خاطر کاش اس بیدار گھا ضمیر ات تراو اخ آب لائن تراو ات یا اتن کھناو کیور اخ گژھا یہ گو میانس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ میانہِ ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ ییٖتِس کالس لُکھ چیہن نہٕ تریش ہردٕ تہٕ سونٛتہٕ تیٖتِس کالس چٲنِس مٲلِس منٛز درجاتن تمنٕے یوت نہٕ بلکہ ژےٚ تہِ اکھ ثواب پتہٕ ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا نیرکھ تمہِ پتہٕ تہِ ثواب یہ ثواب چھُنہٕ بنٛد گژھان مگر اُکُن تہِ چھُنہٕ اَسہِ ہومُت اُکُن ہاے نہٕ اَسہِ کیٛازِ گوٚژھ بدفلا آسُن وٕنکٮ۪ن چھُ بہتریٖن چلان ییٚتٮ۪ن اکھ گوٚو صدقہ جاریہ امہِ پتہٕ چھُ مےٚ اصلی کرُن بھایا علمِ نافیہ علمِ نافیہ گوٚو یہِ درسگاہ گوٚو تعمیٖر اگر ژےٚ مول چھُ گُزریومُت موج چھُ گُزریمٕژ بیٚنہِ بوے أسۍ چھِنہ یژھان اصل کیٛاہ چھُ اَسہِ مقصد اَسہِ چھُ اصل مقصد یِمن گوٚژھ درجاتن بلندی مغفرت گوٚژھ کرُن پروردگار کِنہٕ بدل کینٛہہ مقصد چھُ مقصد چھُنہ یی بنیو نہ پروجیکٹ ییٚتٮ۪ن چھُ درسگاہ ییٚلہِ یہِ تعمیٖر لوگ نہ اَسہِ کرُن اگر ژےٚ شخص اوٚنُتھ مولوی صٲب آسہِ 2 مولوی صٲب یِمے چھِ درسگاہس پرناوان دپس بہٕ حظ دِمے 2 رٮ۪تن ہُنٛد تنخواہ یورے 10 ساس رۄپیہِ 15 ساس رۄپیہِ گٔے کۭژاہ گٔے 30 ساس یہ دِمے بہٕ رٮ۪تس 30 ساس 2 ٹیٖچرن امہِ پتہٕ پرناو ژٕ لڑکہٕ 50 انُکھ یِمن دِ پننہِ چندٕ نورانی قاعدہ 50 بچن یِمے چھِ رٮ۪تس پرناوان نورانی قاعدہ 2 ماسٹرن رٮ۪تھ گژھِ یِمن نورانی قاعدہ زبٲنی حفظ یاد تتھ چھا کتھ سمجھ یا 2 رٮ۪تن منٛز 2 رٮ۪تھ پتہٕ چھِ یِم نورانی قاعدہ ہٮ۪تھ 50 لڑکہٕ نیران یِم کۭتہن پرناین یِم 50 ییٖتِس کالس یہِ سلسلہٕ چالو روزِ نہ تیٖتِس کالس چھُ ژےٚ درجاتن بلندی گژھان یتھ دُنیاہس اندر تہِ ٲخرتس اندر تہِ یُکُن تہِ چھُنہٕ اَسہِ مغز اَسہِ چھُ مغز صرف یٔڑ کُن اَسہِ گوٚژھ نہٕ یٔڑ گژھُن دھوکہٕ پتہٕ کٲنٛسہِ فٲیدٕ وٲتِن یا نۄقصان گژھِ درسگاہ چھُ تعمیٖر گژھان اکھ سیٖر لاگ ژٕ کۭژاہ اکھ سیٖر ات اکھ سیٖر چھِ تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس درسگاہس منٛز 1 بچہِ پرِ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکھ بچہِ پرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکھ بچہِ پرِ الف با اکھ بچہِ پرِ درسا یا باقی حرف پرِ امہِ نورانی قاعدہ اندر الف لام میم پرن وول بنہِ امہِ درسگاہ اندر چانٮ۪ن درجاتن چھُ بلندی کرن پروردگار کۭتیاہ بچہِ پرن انشاءاللہ چھنا وۄنۍ بچہِ پرن ییٚتہِ انشاءاللہ بنو نا درسگاہ بچہِ پرناونہٕ خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ اَسہِ بچہِ 100 پرن ییٚتہِ چھنا پرن یہ سلسلہ ما گژھِ بند أسۍ پرناووکھ پنٕنۍ بچہِ انشاءاللہ تِم پرناون پننٮ۪ن بچن انشاءاللہ بنیاد کۄس آسہِ بنیاد چھنا یہے درسگاہ انشاءاللہ چھنا یہے چلو جی تو اکٕے سیٖر مگر یہ سیٖر ییٖتِس کالس اتھ کٕنس منٛز روزِ اتھ بلڈنگ منٛز روزِ تیٖتِس کالس چھِ چانٮ۪ن درجن بلندی انشاءاللہ تلس کُس دپان بہٕ دِمہٕ اکھ سیٖر انشاءاللہ تلس اتھ تُلِو تھوٚد اکٕے سیٖر کُس دی اتھ تُلِو حظ تھوٚد اتھ تُلِو دپ اکٕے سیٖر دِمہٕ بہٕ نہ مےٚ دوٚپ مثال یِمو چھِ ڈونیٹ کوٚرمُت بہٕ دپہٕ وٕنکٮ۪س کُس دپہِ اکھ سیٖر دِمہٕ بہٕ تل سا اتھ تُلِو تھوٚد سٲری انشاءاللہ بہرحال تۄہہِ چھُ ڈونیٹ کوٚرمُت مےٚ چھُ تۄہہِ پتہ انشاءاللہ البتہ مےٚ دوٚپ وٕنکٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ آوُس امہِ ساتہٕ تہِ گوٚژھ توتہِ اکھ سیٖر سٲری دِنۍ انشاءاللہ تہٕ بہرحال ییٚلہِ ژےٚ یہِ چیٖز حٲصِل گوٚوٕے ژٕ زان مےٚ کرِ مغفرت ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ
اوے آو بیان کرنے یبن آدم اے آدم صبن اولاد انفق ژٕ خرچاو انفق الگ ژے پٮ۪ٹھ خرچائی پروردگار یعنی ژٕ بن خرچاون ژٕ مہٕ کر بند ژٕ خرچاو ییٚلہِ ژٕ خرچاوکھ ژے پٮ۪ٹھ کُس خرچائی ژے پٮ۪ٹھ خرچائی پروردگار ژٕ کمہِ منٛز خرچایکھ ژٕ کمہِ منٛز خرچایکھ پننہِ اکاؤنٹ منٛز ژٕ خرچایکھ پننہِ تنخواہ منٛز ژٕ خرچایکھ پننہِ کروڑ منٛز 2 کروڑو 10 کروڑو 20 کروڑو ہاں یا پتہ کوتاہ ام پتہ آسی ژےٚ ام پتہٕ چھنہٕ أسۍ گنتی یاد زیادٕ کینٛہہ مثال ژےٚ آسنَے 100 کروڑ اکھ سیر جزاک اللہ خیر و احسن الجزا پروردگارہ کرس دین دنیا آباد خیر برکت کرس اکھ بزرگ اکھ ایئر رنگ سوزمز پروردگار عالمین شفائی کاملہ کرس عطا شفائی عاجلہ کرس عطا یمو صبح پہ ونیک تان سود پروردگار تھوک پنہ دربار قبول نیم البدل کرک عطا یا دنیا اندر کرک بہترین بدل عطا پروردگار آخرت اندر کرک ام خود زیادہ عطا پروردگار در دنیا ہزار در آخرت کرک عطا آمین یا رب العالمین مگر نبی رحمت صلی فرمو مجھ ربن کرمت بیان یا ابن آدم اے آدم صبن اولاد انفق ژٕ خرچاو ژے پٮ۪ٹھ خرچائی پروردگار ژٕ خرچایکھ پننیو پونسو اندر کروڑو اندر 2 کروڑو 100 کروڑو اندر مگر وچھو رب کتھ پٮ۪ٹھ خرچائی ژے پتہٕ ژٕ خرچاوکھ پننیو پونس رب چھُ دپان بہٕ خرچاو ژے پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ژٕ خرچایکھ وٕچھ ژٕ کمہِ پٮ۪ٹھ خرچائی حدیث قدسی چھُ یہِ تہِ یا ابن آدم اے آدم صبن اولاد لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد اے آدم صبن اولاد تو چھا سارنی مغز یکنی یم گرن اندر آسن مستورات 200 رۄپیہِ پروردگار عالمین دین دنیا کرس آباد اللہ تعالیٰ کرنک دین دنیا آباد 200 رۄپیہِ دِوان پروردگار تھینک پننہِ دربار قبول بیٚیہِ چھُنہٕ مراد ییٚمِس اگر کٲنٛسہِ کمٕے تہِ آسہِ تتہِ آو صحابی رسول ابا بکر صدیق اون سورُے مال اند ہیتھٕے کہیٖنۍ تھوٚوُن نہٕ فاروق اعظمن اون نصف مال ہاں ابا بکر صدیقن سورُے عثمان رضی اللہ تعالیٰ 700 کھۄتہٕ زیادٕ گُرۍ بیٚیہِ کلوٗ وایز سۄن تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار مگر صحابی جلیل اکھ أمِس نہٕ کہیٖنۍ گرٕ أمِن خٲطرٕ 2 کلوٗ موٚزوٗر کٔرِتھ یِہوے بنو سردار مالُک رب کائناتن جبریل علیہ السلام مالک سردار چھ پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دبک مالک سردار گوسا دل ابا بکر صدیق تمے سورے یوت تمے کشر پر 10 لچھ دی تمے 1 کروڑ دی درزگاہ سوی گوسا دل مالک سردار آسن اچھا مالک سردار سو یم 2 کلو کھزرن کشر پر تمس تیتو تمن تی تمس اس تیتو 2 کلو کھزر ان کس اس رپی ہتھ بیچارس آمدنی یعنی 50 رپی کو تانے امس ہنسنس کروڑس برابر یمے 50 رپی یم گچن مایوس امس یہ 10 رپی ہمسن کروڑن برابر رب چھن ات کن وچن کم کوتا دیت سو وچن امس نیتس کنت سو امس نیتس کن وچن بہرحال بیان آو کرن ابن آدم اے آدم صبن اولاد لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد اے آدم صبن اولاد ہرگاہ تھی اولین و آخرین جن و انسان ساری گچھو اکسی میدان اندر جمع کت پہ اولین و آخرین آدم صبن پر قیامت کی صبحستان تمام جن تے انسان گچھو اکسی میدان اندر جمع پتہ انیو پنن حاجات میان دربار یمس سے ضرورت آسے پت کرس عطا پروردگار جماعت است کر عطا سن جائز حاجات تے کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور یمو صبح پہ سودی کائنات کے ربا ستھوک پن دربار قبول دین دنیا کا رخ آباد یمو سانیو ماجو بینیو اس اندر معاونت کر اللہ تعالیٰ کرنک دین دنیا آباد 100 رپی دیون محترم پروردگار تھوس پن دربار قبول پروردگار غم تو پریشانی کر دور پروردگار مضر عمر نش بچاو مضر عمر نش بچاو پروردگار سن موسمی حالات بدلاو پروردگار سون دین دنیا کر آباد پروردگار کشمیدس میوہ جاتس کر برکت پروردگار سانن باغاتن کر برکت سنی زراعتس کر برکت سنس کاروبارس کر برکت دین دنیا کر آباد آمین یا رب العالمین صبح پہ شباری ہاو ڈونیٹ کرم سارنی تھین قبول پروردگار سارنی کرن دین دنیا آباد 500 رپی پرن برادر اللہ تعالیٰ کرن زیادہ زیادہ آتا دین دنیا کرنک آباد پروردگار کرنک یہ دنیا کی آباد آخرت کرنک آباد پروردگار آمین یا رب العالمین یا ابن آدم اے آدم صبن اولاد اگر اولین تو آخرین جن تا انسان اکسی میدان اندر گچھو جمع پتہ نہیں ساری پرن حاجات میانے دربار یمی سے ضرورت آسی یمی سی مانگون آسی پت کرب سارنی پن مغن مطابق عطا تچھا کس سمجھے ون
کامے مجاز زمینس 50 کھر مجاز پھلانی گاڑی 15 مجاز پھلان چیز سارنی کر بہ عطا پتہ میانس خزانس گژھیا کمی دپک اگر تۄہہِ اندر آسہِ یُس سمندرس اندر ترٛایہِ سٕژن پتہٕ کھاڑِ یہِ سٕژن سمندر منٛز واپس پتہٕ دپہِ سمندرس گٔیا کمی یتھ سٕژنہِ پٔتِس لاڑیو آب یہِ گٔے سمندرس کمی مگر میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژ تہِ کمی کر ییٚلہِ بہٕ اولین و آخرینن سارنی حاجات أکسٕے میدانس اندر کر روا میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژ تہِ کمی سمندرس گٔے کمی آبُک پھٹ گوٚو کم مگر میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژ تہِ کمی امی خزان مز کری ژےٚ عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر یہ تیلے ممکن ییٚلہِ أسۍ کائناتس اندر رۄبس سۭتۍ کیٛاہ بنو سودا کرن وٲلۍ بنو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم رۄب دپان یُس ژےٚ مال مےٚ کوٚرُے عطا امی مال منٛز دِ مےٚ قرضہِ حسنا یضاعفہ لکم بہٕ ہسا کرے دۄگنات ویغفر لکم بیٚیہِ کرے مغفرت تہِ کرے دۄگنہٕ عطا اگر یہ جے کے بیت ون ایسے ساری سدو ون دپی بہ دمے ؤریس مز دۄگنہٕ کٔرِتھ تقریباً سدو أسۍ سٲری موبائل فون ژھنو أسۍ کٕنِتھ یہ کرو بینکس حوالہ اَسہِ دِ ؤریس مز دۄگنہٕ مگر رۄب چھِ دپان بہ دمے امی ساتہٕ دۄگنہٕ کٔرِتھ ژٕ مہ ہیٚے پرواے 10 در دنیا تہٕ 1000 در آخرت کرے عطا مگر تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ اَسہِ یقیٖن ذات ذوالجلال حضرت اللہ تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ اَسہِ قرآن مجیدس پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے اوے چھِنہٕ أسۍ یِمن کامٮ۪ن اندر زیادٕ برونٛٹھ گژھان أسۍ چھِ تِمنٕے کامٮ۪ن اندر برونٛٹھ گژھان عامر مشتاق صٲب امس ات معاملس اندر مالس ماجن دعائی شفا خاطر اللہ تعالیٰ کرنک شفائی کاملہ شفائی عاجلہ شبیق سیمٹ کرن آتا پروردگار دین و دنیا کرو آباد مالس ماج کرو شفائی کاملہ آتا یم تی بیمار تمن کر شفا پروردگار حاضر اندر یم بیمار کر شفا حاضر ہندر بیمارن شفا یم علاقن بیمارن شفا پروردگار یم تی بیمار کرو شفا پروردگار یم گزرے مجھ جنت اندر کرو جائے قبر کرو پر نور لحد کرو پر نور 500 روپیہ پروردگار دین و دنیا کرو آباد بہرحال بوز بیان کرن یس کائنات اندر پز پہ رب ست سودا یس رب ست تجارت کرے تمس بہرحال ات تجارتس فائدہ حق ہیوان مالن تو پانن مل بدل جنت دیوان مال ما عبد الغنی چی گس پنن زو کن زہا یہ صحابن فکر ترمت اوے اسم پنن زو تہ قربان پنن مال قربان کرن جان قربان کرن اولاد قربان کرن تمن اس فکر ترمت ام بدل دیس جنت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر چھ یہ خرچاون یہ بنی چانن بیمارن علاج وعدو مرضاتکم بصدقہ پنن بیمارن کریو علاج پنن بیمارن کریو علاج صدقہ کرن سۭتۍ خرچاون سۭتۍ اللہ تعالیٰ سند وتہِ اندر دۄہ بنیو مسلم کے حوالہ کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پت کرو سارنی کئی بڑ دعا سے یار گسنا پت اللہ تعالیٰ کرنو دین و دنیا آباد ایمان پت کرو کہ کئی بڑ دعا مسلم کے حوالہ کور بیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص ہسا چھو یہ پکن جنگل منز اموش عبر کھسن وار یہ زیادہ کرہن ات پر ممکن چھو عبر دین نجات پروردگار سن موسمی حالات بدلاو مضر عبر نش دے نجات پروردگار نقصان دے نجات سن باغاتن کر پنس حفظ و امان اندر جائے سن زراعتس کر پنے رش آمین یا رب العالمین دپنے اموش زبردست کرہن عبر کھسن آسمانس امیز تھوڑا سپیڈ تھاون تیزی پم دپن بچا پان رود پہ واریا پلو گسن ترین بنیار بکتھو تھوڑا سپیڈ تیزی پامت مگر دپن بیل تیز ہتنس پاکن تو عبر اندر درائے آواز اس کے حدیقت الفلان گسے عبرہ فلن سن باغ کر سیارا عبر اندر درائے آواز گسے عبرہ فلن سن باغ کر سیارا دپن علمی آواز بوز برکیو سوئی میں تو چلنا با ون بہ رودس مز بڑایا کیا گھا برکوین کیا تھان منظر ربس کیا تھان منظر ہاو ربس دپن برکیوس اللہ تعالیٰ کرنس دین و دنیا آباد اللہ تعالیٰ بنانس مالس ماجن خاطر چشمن ہن شہجار دپن برکیوس واریا رود لوگن تیز رود یہ پیو پتھریلی زمین پٹن ام پت گو اکس نالے اندر جمع ینس اندر جمع تو یہ آب پکن بچس آبس پت بس آبس پکان پت بیل آبس پت چھس پکان بہ ووتس مے وچھ شخص اکھ دورے
لیونی چونچہ ہاتھ یات آبس دیون پنس باغس کن زیر یہ آبس دیون پنس باغس کن زیر میں کرمس بیان دپمس ہے باغس آب برن والے مسمک ژے کیا ناو دپن ام ون ناو پرن مے ناو عبدالستار عبدالغفار مثال دپن ییٚلہِ مےٚ ناو بوٗز یہ سُے ناو یُس مےٚ کتہِ بوزیو اس کے حدیقت الفلاں گژھا فلٲنۍ سُنٛد باغ کر سیراب یس اوس یہوے ناو یُس أمۍ ووٚن بہٕ گوٚوُس پریشان مےٚ دوٚپمس ہے باغس آب برن والے مےٚ ون ژےٚ کیٛاہ عمل نامہ اعمالس ژٕ کیٛاہ چھُکھ عملہ یِژھ کران ژےٚ کیٛاہ چھے نامہ اعمالس اندر یِژھ عمل ییٚمہِ عملہِ سۭتۍ ژےٚ یوٗت مقام تہٕ مرتب گوٚمُت دِوان پروردگار یہوے ون مولوی صٲبن بن حق ہیوان مالن تہٕ پانن مل بدل جنت دِوان مال ما عبدالغنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کنزیا بیٚیہِ تُلۍ سفر کۭتیاہ بُزرگو علمِ دیٖن حٲصِل کوٚرُکھ تیٚلہِ آسہِ ہا آز گر گر قرآن و حدیث اگر اَسہِ یِم سِٹ اپ گۄڈَے آسان تُلمٕتۍ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ ییٖژ اَنہِ گٔٹۍ وٕنہِ یہِ اَنہِ گٔٹۍ چھِ اَوَے اَسہِ چھُنہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ سِٹ اپ تُلمُت اصل سِٹ اپ گوٚژھ مسجد برونٛٹھ گۄڈٕ کمیُک تُلُن درسگاہُکٕے تُلُن درسگاہ چھِ سٲنۍ بُنیاد گۄڈٕ کھُلو درسگاہٕے دارِ ارقم محمدُر رسول اللہ تمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ مسجد وسجد أتھۍ دارِ ارقمس اندر ٲسۍ درسگاہ تہِ تہٕ نٮ۪ماز تہِ پران محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ٲس تعلیٖم گۄڈٕ کٔرِو پنٕنۍ بچہِ تیار یِمن دِیِو قرآن و حدیثٕچ تعلیٖم تی ونن مولوی صٲب دپن تُلۍ سفر کۭتیاہ بُزرگو علمِ دیٖن حٲصِل کوٚرُکھ وٕچھ خبر چھے شیٚشیاہے پننٮ۪ن شُرٮ۪ن زامٕنۍ یہے تعلیٖم چھِ پننٮ۪ن اولادن دپن مےٚ دوٚپمس اے آب برن والے ژےٚ کیٛاہ عمل نامہ اعمالس ژٕ کیٛاہ عمل کران دپن ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ پرژھان یہِ ژےٚ کیٛاہ عمل چھے نامہ اعمالس ژٕ کیٛازِ مےٚ پرژھان دپن أمۍ دوٚپ مےٚ بہٕ چھسے امہِ موٗجوٗب پرژھان ہنگہٕ نہ منگے پرژھمے نہٕ مےٚ ہسا گوٚو یہِ واقعہ بہٕ گوٚوُس ییٚمہِ انداز وٕچھان مےٚ گوٚو یہِ واقعہ پیش یِوان توے چھُسے پرژھان دپن ییٚلہِ مےٚ أمِس واقعہ کوٚر بیان أمۍ دوٚپ ییٚلہِ ژےٚ مےٚ یہِ ووٚنُتھ بہٕ ونے بہٕ کیٛاہ چھُس کران یہ تہِ مےٚ باغن اندر نیران میواجات یہ مےٚ باغن اندر ژوٗنٛٹھۍ نیران مثال ٹنٛگ نیران ٲر نیران کھٔزٕر نیران باقٕے معاملات نیران یِمن چھُس بہٕ ترٛےٚ حِصہٕ کران کٔژ حِصہٕ ترٛےٚ حِصہٕ اَسہِ کٔژ کَرِ اَسہِ چھُ سورُے اَکُے حِصہٕ پانسٕے یوتن اَسہِ کیٛاہ کٲنٛسہِ کرُن کانٛہہ مٔرتن یا بٔچتن یاد تھٲیزیو ییٚمِس زکات آسہِ نا واتان 1 لچھ رۄپیہِ کوٗتاہ 1 لچھ رۄپیہِ پتہٕ دیُت أمۍ 99,999 رۄپیہِ 1 رۄپیہِ دِژٕن نہٕ یہِ چھُ سورُے ضایہِ توٚتَس تام یوٚتن تام یہِ 1 لچھ رۄپیہِ برابر ییٚمِس لچھ آسہِ واتان پتہٕ دِتِن 10 ساس تٔمِس چھُ میون مشورٕ یِم 10 ساس تہِ کیٛاہ پانسٕے اَتھ کیٛاہ کُلچہِ وُلچہِ یہِ تہِ مہٕ دِم اورٕ یور غریٖبس کیٛاہ اَتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ یہِ چھُ ضایہِ یعنی اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ثواب اَتھ چھُ اُلٹہٕ گۄناہ ابا بکر صدیقن کوٚر بیان دوٚپُن یُس اوٗنٹ اوس دِوان لاکم ہٮ۪تھ کیٛاہ اوس دِوان یُس اوٗنٹ اوس لاکم ہٮ۪تھ دِوان نبی رحمت سٕنٛدِ دورس اندر زکات اگر تٔمۍ لاکم بنٛد کٔر اوٗنٹٕے دِتُن تٔمِس سۭتۍ چھُس بہٕ اعلانہِ جنگ کران کیٛاہ کوٚرُن بنٛد لاکمہِ کیٛاہ ویلیوٗ چھُ لاکم چھنہٕ کِہیٖنۍ اوٗنٹے دِتُن لاکمہِ دوٚپُن اگر لاکم دِژٕن نہٕ کِہیٖنۍ أمِس سۭتۍ تہِ اعلانہِ جنگ وۄنۍ ییٚمِس لچھ اوس واتان تٔمِس دِ 10 ساس یِم کیٛاہ فٲیدٕ چھِ دِنۍ یِم گٔے گرے تھاوٕنۍ کھیزٮ۪س کینٛہہ اورٕ یورٕ مِٹھایہ وِٹھایہ یِم تہِ دیٖزِ نہٕ یِم تہِ گٔے بٲگراوٕنۍ یہِ اورٕ یورٕ بہرحال أمِس زکات آسہِ دیُن یہِ گوٚژھ برابر یہ گو پت خرچاؤن اچھا الگ ثواب در دربار حضرت اللہ ین درسگاہ تہ زکاتس مز لیکھت سن زکاتس مز یہ چھنا مولوی صاحبن ژوٗنٛٹھۍ پٮ۪ٹھ تہ لیکھان کتھ مز دپان اہن حظ بہٕ تھوٚو اُشُر نقد مولوی صاحبس دِژمٕژ ماسہِ دِژمٕژ ژوٗنٛٹھۍ پٮ۪ٹھ لیکھی تہِ اُشرس منٛزٕے پۄپھِ لیکھِ ژوٗنٛٹھۍ پٮ۪ٹھ تہٕ لیکھی تہِ اُشرس منٛزٕے یہِ چھنہٕ اُشرس منٛز اُشُر چھُ الگ معاملہٕ یہِ چھُ الگ معاملہٕ بہرحال ییٚمہِ ساتن دکاندار چھِ ییٚتٮ۪ن واریاہن شرارت کھژوٕ ییٚلہِ دکاندارس چھُنہ صبحٲے یِوان کُس مُسافِر دپان چھُس وۄنۍ چھُ دٔسلاب کرنٕے کٲشِر پٲٹھۍ گوٚژھ وۄنۍ مُسافِر گۄڈٕ دٔسلاب کرُن پتہٕ دِیاس یہِ کالہٕ کِس گژھِ نہٕ وۄتھٕنۍ کٲنٛٹہٕ تھوٚد
کال کس گوس کانٹہ تھود وتن کی یم سات مسافر امس امی سات دن پتہ کم دتس یا زیادہ دتس یم دپس مے چھ دستلاب کرنے ام سچن دستلاب چنس پرابلم بلکہ کری ژے زیادہ عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ دمس یم باغ اندر نیرن اچھس بہ ترہس کرن کچھس اخچس بہ باغس لاگن واپس آب پاشی دوا پاشی مزور اخس باغس لاگن واپس اخس بہ کھیون بی میون عیال کھیون اخس خرچاون فی سبیل اللہ اخس خرچاون توے چھ میانس باغس غیبی طور مدد کرن پروردگار آز کیازِ ون آسان پھلے نیرنے تو پٮ۪ٹھ آسان پروردگار عالمین ڈونٹ لوگ رۄبا أسۍ بچٲے سانٮ۪ن باغاتن کٔرۍ پنٕنۍ رٲچھ وجہ چھُ یی اَسہِ کٔر اتھٕ زکات کور بند عشر کور بند خرچاون کور بند توے چھُ پروردگار عالمین یم معاملات اَسہِ سۭتۍ اچھے خرچو یہ پونسہٕ مگر کتھ منٛز اَسہِ دوٚپ گٲڑۍ گژھِ آسٕنۍ بٔڑٕے پہمتھ نہ حظ یتھ آیہِ ہے مےٚ لٲن تیٖژاہ نہ اتھ گاڑِ آیہِ نہٕ مےٚ کرٛیٹاہس لٲن کینٛہہ وۄنۍ گژھِ مےٚ فارچوٗنر آسٕنۍ وۄنۍ گژھِ مےٚ امہِ ہیوٚرُے پہم آسٕنۍ اَسہِ لٔج گاڑٮ۪ن مان مگر زکات دیُت نہٕ عشر دیُت نہٕ شرابس لٔج مان ڈرگس لٔج مان غلط کٲری اندر خرچو پونسہٕ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر بنے نہٕ خرچاون وٲلۍ ژٕ کر رۄبس سۭتۍ سودا چٲنِس باغاتن چٲنِس مالس چٲنِس عیالس پرٛٮ۪تھ کُنہِ کری حفاظت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بہرحال یہ گو دنیائی طور فائدہ دنیائی طور تہ بچائی چٲنِس مالس چٲنِس جانس ذات ذوالجلال حضرت اللہ بیمارین کر شفا پروردگار ییٚلہِ قبرِ اندر تراونے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عذابک فرشتین گۄڈنیتھ کل کن کل سائڈ اتی قرآن مجید کسی بہ دمو نا امس کل سائڈ عذاب کرنے یہ سہ قرآن مجید پرن وول پتی سین سائڈ اتی یہ خرچاون یہ صدقات یہ خیرات یہ خرچاون بہ دمو نا امس عذاب کرنے یہ سہ خرچاون وول آو سمجھ قبر اندر تی ژے یہ خرچاون بکار قبر اندر تی بچائی ژے یہ خرچاون یہ صدقہ خیرات کرن یا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر دیُن درسگاہ تعمیر کرن مسجد تعمیر کرن یہ دی ژے قبر اندر تہ فائدہ محشرس اندر کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس فرمو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پرت کا انسان آس محشرس میدانس اندر پنہ صدقات و خیرات کے سایس تل تو تنتان حتی یقضى بین الناس تو تنتان لکن درمیان فیصلہ کر پروردگار اگے سات انسان سبعۃ یدلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ست قسمک لوک یمن عرش کے سایس تل جائے دی پروردگار تم دو یم دون تہند سایہ ورٲے بدل کان سایہ امس تہ کورک اخ سو بیان یم دشنیات خرچو کھوڑس اتھس لج نہ پتہ یہ ممکن یہ ممکن انسان رۄپیہِ 100 چندس ام کور یپر نیبر تو تروون امس پاے مے ہچ 100 چندس تیل کت پٲٹھۍ اتھ دِژ اکہِ عٲلمن اوترٕ بٔڑ مثالات دوٚپُن یہ ممکن أمۍ چھُ صبح پٮ۪ٹھ کوٚرمُت شام تام غلطان جمع صبح پٮ۪ٹھ چھِ یہ کتھ سۭتۍ چھُ کران کاروبار چھا مٮ۪وٕ چھا کانٛہہ چیٖز چھا أمِس چھُ جمع کتھ منٛز یہِ غلطانس منٛز وۄنۍ آو أمِس اَمے ساتہٕ مُسافِر أمۍ ترٛوو کلہٕ یوکُن تہٕ لگوُن یوکُن اَتھٕ یورٕ تُل یِتھ پٲٹھۍ مۄٹھ تہٕ تُجن تہٕ ترٛووُن أمِس نہ چھِ أمِس پانسٕے پتہ تہٕ نہ لٔج أمِس یتھ اتھسٕے پتہ مےٚ کیٛاہ خرچو جاے کتہِ چھس عرشہِ کِس سایس تل دِیس جاے پروردگار تمہِ دۄہ یِم دۄن نہٕ تُہنٛدِ سایہِ ورٲے بدل کانٛہہ سایہِ آفتاب آسہِ کوٗتاہ 1 میٖل دوٗر ٲرکھ وسہِ تیوٗت یہِ وسہِ 7 اتھٕ بۄن زٔمیٖن تل پتہٕ کھژِ واپس پتہٕ رٹہِ پننہِ گۄنہو مُطابق کٲنٛسہِ گۄڈن تام کٲنٛسہِ کۄٹھٮ۪ن تام کٲنٛسہِ تُنِس تام کٲنٛسہِ سیٖنس تام کٲنٛسہِ آسہِ لاکمٕے ٲرکٕچ اڑٮ۪ن آسہِ سر پٮ۪ٹھ سہلاب رۄبے یتھ جماعتس دِ نجات ونن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن دِ نجات سانٮ۪ن احباب و اقاربن دِ نجات سانٮ۪ن والدینن دِ نجات یتھ جماعتس دِ نجات یمن خرچاون والٮ۪ن دِ نجات یمن دِنہٕ والٮ۪ن دِ نجات پروردگار اسہِ سارنٕے بچاو اسہِ کٔرۍ زِ عرشہِ کِس سایس تل جاے آمیٖن یا رب العالمیٖن مگر امہِ دۄہ کوٚرُکھ بیان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان آسہِ پننہِ صدقات و خیرات کِس سایس وۄنۍ چھِ ژےٚ پنٕنۍ مرضی ژٕ کمہِ انداز چھُکھ یژھان اتھ سایس تل روزُن ژٕ کمہِ انداز چھُکھ پان یژھان بچاوُن تمے انداز بن خرچاون وول محشرس اندر تہِ کری جاے ذات ذوالجلال حضرت اللہ امہِ دۄہ تہِ بچایی پروردگار بکار یی کُس
یہ خرچاون یہ موضوع قلب الباب میں گھس ثیر پت اللہ تعالیٰ کرو دین دنیا آباد تو بنو ساری معاون و مددگار انشاءاللہ آز کرو اڑہان انشاءاللہ یہ کام لگے تم دہ کرو بیہان انشاءاللہ کروا انشاءاللہ پتہ یم ساتن سلیب تراوس تم دہ کروس بے انشاءاللہ یل پور کروس تم دہ کروس بے انشاءاللہ بار بار روزو خرچا بن ول انشاءاللہ ات پٹ پنن مکانن چھواتن پنن دکانن کاروبارس کمپلیکسن چھواتن ات درسگاہ تہ واتو انشاءاللہ